final hit. Lopez, final hit! Hoy! Tara! Hoy! Agay! Tara! Inside ako na, be. Yan! Ron Valedor, ikaduha. Wow, grabe oh! Wow! Woo! Nag-una 207 sa Malibay Arinkes ikaduha Google ikaduha kaupat Ron Valedor 207 Aringes Google agoy nakuha si Ron Valedor Sam sa buraw na adire Aringes Google 93 158 Ron Valedor Sulinay Jam sa buraw na dire ora na kuna si Aringes Google 93 Hoy, Sulinay Ron Valedor Tiara naguna 207 Aringes Google 93 158 Sulinay Tubigon Valedor Aringes Google Proud of Talakag Bukidnon number 93 158 Sulinay Tubigon Ron Valedor Aringes tadire 93 158 Sulinay Tubigon Valedor muna nagsunod karon grabe nga bakbaka no alright this is second leg motor is motocross nga naigayon diri sa Talakag Bukidnon araw ng Talakag Bukidnon nangunguna ngayon si Aringes ikaduha Google oy nadriwaya no oy tora Sulinay Tubigon 158 Valedor last lap white flag is up last lap na naguna gyapon Aringes ikaduha Google Proud of Talakag Bukidnon ikatulo 93
Ika-4, Sulinay. Ika-5, Tubigon. Ika-6, 158. Ika-7, Balyador. Ika-8, Wayan. Alright, Tiara. Daghang salamat, Honda Philippines, Yamaha, TBS, and Kawasaki. And also, thank you to BRC Promotion. Alright, naguna karon si Aring Guys. Alright, winner! Aring Guys, Google ikaduha, 93 katulo. Ika-4, Sulinay. Ika-5, Tubigon. Ika-6, Balyador. Ika-7, 158.